¿para qué Dios envía los avivamientos? Why does God send revivals? Sabe, lamentablemente, Unfortunately, la mayoría de creyentes en este tiempo the majority of believers in today's time hemos caído en el error have made the mistake de pensar que el avivamiento of thinking that revival es solo para tener experiencias sobrenaturales en la iglesia. is only to have supernatural experiences in church. La mayoría de creyentes piensan de esta manera, The majority of believers think this way, que el avivamiento that a revival es algo que se tiene que quedar en la is iglesia, something that has to stay inside the church, es para venir a la iglesia is to come to church y tener una experiencia and to sobrenatural. have a supernatural experience. Pero tenemos que entender algo. But we must understand, Dios no nos envía un avivamiento God doesn't send us a revival solamente para pasarla bien los domingos. just to have a good time on Sundays. Yo no sé si alguien captó eso. I don't know if someone captured that. Dije, Dios no nos envía un avivamiento God doesn't send us a revival solo para pasarla bien los domingos, only to have a good time on ni Sundays para tener un bonito redil. or to have a beautiful fold. Dios envía avivamientos God sends revivals porque quiere cumplir su propósito Because aquí en la He tierra. wants to fulfill His purpose here on earth. Vamos, si es para el Señor, déselo If fuerte. it's for the Lord, do it louder. Dije, Dios envía su avivamiento God sends revivals porque quiere cumplir su propósito aquí en la because He tierra. wants to fulfill His purpose here on earth. Y quiero que se grabe lo que le voy a I decir. want you to memorize what I'm about to say. Dios no desperdicia su gloria. God does not waste His glory. Dije, Dios no desperdicia su I gloria. said God does not waste His glory. Si Él envía su gloria a la tierra, If He sends His glory to earth, es porque hay un propósito it's urgente because it's an urgent que purpose quiere cumplir that He wants to fulfill a través de nosotros. through us. Alguien puede decir amén. Can someone say amen? Entonces, con eso en mente, So with that in mind, quiero entrar en el tema. I want to enter in the topic. ¿Cuáles son los propósitos del avivamiento? What are the purposes of revival? Bueno, número uno, Well, number one, despertar la to iglesia. wake up the church. My God, dije despertar la I iglesia. said to wake up the church. El primer propósito del The avivamiento first purpose of the revival es despertar la iglesia. is to wake up the church. Y le voy a decir esto. And I'm going to say this. Cuando hablo de iglesia, When I speak about the church, no estoy hablando del edificio. I'm not speaking about the building. No estoy hablando de las cuatro paredes. I'm not speaking about the four walls. Cuando hablo de iglesia, When I say church, estoy hablando de I'm nosotros. referring to us. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Because we are the church of Jesus Christ. Diga conmigo, soy la iglesia de Say Jesucristo. with me, I am the church of Jesus Christ. Alguien dice Can amén. someone say amen? Ahora, yo creo que debemos de ser sinceros en esta mañana I believe we must be sincere this morning. y debemos de reconocer And we must recognize que en that ocasiones on occasions, nos acostumbramos tanto we get so used to a los programas, the programs, a los to the servicios services, y como que caemos en una rutina religiosa. and we fall in a religious routine. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, I don't know if it's happened to you before, pero a mí me ha pasado. but it's happened to me before. Muchas veces nos acostumbramos tanto a hacer lo mismo cada semana Many times we get used to doing the same thing every week, que caemos en una rutina religiosa. and we fall in a religious routine. Y cuando esto sucede, And when this happens, como que vamos perdiendo la pasión por Dios we start losing the passion for God, y empezamos a dejar de orar, and we stop praying. empezamos a dejar de buscar a We Dios stop seeking God, y poco a poco and little by little, como que nos vamos enfriando we start getting cold, y nos empezamos a dormir and we espiritualmente. start falling asleep, spiritually Y speaking. es ahí And that's where donde nos volvemos una iglesia que funciona, we become a church that works, pero una iglesia que está dormida, but a church that is asleep, una iglesia sonámbula. a sleepwalking church. My God, yo no sé si alguien captó eso. I don't know if someone captured that. Una iglesia sonámbula A sleepwalking church que va avanzando, that is advancing, pero que está dormida. but they're asleep. Dios no quiere una iglesia sonámbula. God doesn't want a sleepwalking Dios church. quiere una iglesia despierta. God wants a church that is awake. Dije, Dios quiere una iglesia I despierta. said, God wants a church that's Por awake. eso la palabra That's why in the Word, nos da una orden muy poderosa. He gives us a powerful order. En Efesios In 5:14 Ephesians 5:14, dice, por lo cual He dice, says, therefore He says, despiértate tú que duermes. awake you who sleep. Mire qué tremendo. Listen how tremendous. Despiértate tú que duermes. Awake you who sleep. Creo que hay mucho pueblo dormido. I believe there's a lot of people asleep.
hay mucha iglesia dormida. There's a lot of church that's asleep. Y es por eso que Dios That's why God tiene que mandar un avivamiento has to send a revival para que la iglesia pueda despertar. so the church can wake up. Dije, para que la iglesia pueda I despertar. said so the church can wake up. Ahora, lo tremendo, hermano, Now the tremendous thing, church, es que cuando Dios va a despertar a toda una iglesia, that when God's going to wake up the whole church, no la despierta a una vez. He doesn't wake up all at once. En otras palabras, In other words, no despierta a todos al mismo He tiempo. doesn't wake up everyone at the same time. Cuando Dios va a despertar una iglesia, When God's going to wake up the church, primero despierta a uno. first He wakes up one person. Dije, primero despierta a I uno. said first He wakes up one Dije, person. primero despierta a uno. I said first He wakes up one person. Esto es como el fuego. It's like fire. Cuando se enciende todo un When a bosque, forest catches on fire, todo el bosque no se encendió a una. the whole forest didn't catch on fire at once. Una ramita se encendió. It started off by one branch, Y esa ramita and that one branch encendió a la otra lit, ramita. lit the other Y branch, esa otra ramita and that one branch encendió a la otra ramita. lit the other branch, Y se fue corriendo and it started expanding hasta que el bosque entero se encendió. until the whole forest was Y caught on eso fire. mismo pasa en la And that iglesia. happens also in church. Alguien Someone en la iglesia es encendido And the church is por lit el up poder del Espíritu by the power Santo. of the Holy Spirit. Y eso se contagia a And los that is demás. contagious to the other people. Por eso quiero que toques al que está a tu lado That's why I want you to touch the person y next le to you. digas, júntate con la gente encendida. Tell them, get along with the people that are on fire. Dile, Tell júntate them. con la gente encendida. Hang out with the people that are on fire. Sí, hermano, porque hay alguien Because there is someone, church, que va a despertar. that's going to wake up. Dije, hay alguien que va a despertar. I said there's someone that's going to wake up. Hay alguien que se va a encender. There's someone that's going to catch on Hay fire. alguien que va a decir, There's someone that's going to lo que say, estoy viviendo no es what I'm normal. living is not Yo normal. sé que I know that I know that que I hay know algo más para mi that there's vida. something more for my Yo life. sé que Dios es I real. know that God is Yo sé real. que Dios es I know that poderoso. God is powerful. No me voy a quedar I'm pasivo. not going to be passive. Me voy a I'm going encender. to catch on fire. Estoy hablando de ese loco I'm speaking about the crazy ones que se atreve a levantarse en las that are bold enough madrugadas. to wake up in the morning. Estoy hablando de ese que no es popular en la Speaking of the ones iglesia, that those that are not popular. pero de repente se But all of levanta a sudden they y get le up dice, Señor, and say, Lord, yo te voy a buscar I'm gonna seek you. porque quiero que tú me Because I enciendas want you to catch en me el on fuego fire de tu Santo of the Espíritu. fire of your Holy Spirit. Habrá un loco de esos en esta Is there any mañana. crazy people here this morning? Qué tremendo, hermano, How tremendous, church, que Dios no enciende a toda la iglesia uno. that God doesn't catch the whole church on fire at Dios once. solamente necesita uno He only needs one para desatar un to avivamiento. release a revival. Dije, Dios solamente necesita uno I said God only wants one para avivar a toda la iglesia. to revive the whole church. Toca al que está a tu lado, dile, ese soy yo, dile, ese soy Touch the yo. person next to you and tell them that is me. Alguien dice amén. Someone say amen. Ahora te voy a decir esto. I'm going to say this. El enemigo The enemy no le teme is not afraid a una iglesia sonámbula to a church that's sleepwalking, que aparentemente va avanzando, that apparently they're advancing, pero que está dormida. but they're asleep. El enemigo le teme The enemy's afraid a una iglesia que está despierta, to a church that's awake, a una iglesia que está to a encendida, church that's on fire, a una iglesia que está en to fuego. a church that's on fire. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que no puede en contra de la that iglesia. he cannot go against the church. Dije, el enemigo I sabe said the enemy knows que no puede en contra de la that he iglesia. cannot go against the Yo church. vengo a decirle a alguien I en esta came to tell mañana, someone this morning, aunque el diablo te haga la even guerra, though the enemy is making war el against diablo you, no puede en tu the contra. enemy cannot go against ¿Sabes you. por qué? Do you know why? Porque tú eres la iglesia. Because you are the church. Entonces, número uno, So number one, cuando el avivamiento llega, when the revival comes, llega para despertarnos. it comes to wake us up. Hay gente que necesita ser despertada. There are people that need to wake up. Pero número dos, But number two, llega para empoderar la iglesia. it comes to empower the church. Sabe, yo estaba meditando en el primer I avivamiento, was meditating on the first revival, en el avivamiento de Hechos capítulo on the 2. revival of Acts chapter 2. Y es And interesante it's interesting
que antes de Hechos 2, that before Acts chapter 2, según la Biblia, according to the Bible, los discípulos no tenían the poder. disciples did not have power yet. Es por eso que Jesús les dice That's why Jesus said en Hechos capítulo 1, el versículo 8, in Acts chapter 1 verse 8, pero recibiréis poder but you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu when Santo. the Holy Spirit has come upon you. Esto me dice This tells me que no tenían poder. that they didn't have power before. Las cosas que hacían, The things they did, las hacían porque estaban bajo la cobertura de they Jesús. did it because they were under the coverage of Jesus. Pero ellos mismos no operaban en poder But they themselves did not operate porque in el power yet. Espíritu de Dios no había venido sobre Because God's ellos. Spirit didn't come upon them yet. Pero cuando el avivamiento But vino, when the revival came, esos hombres quedaron those empoderados. men were empowered. Esos hombres recibieron Those poder. men received power. Ahora, esa palabra poder Now that word power en griego es dunamis in the Greek language is dynamis. y significa fuerza, And it means power, dinamita dynamic, o poder para hacer or milagros. power to make miracles. Esto quiere decir, hermano, This means, church, que cuando el avivamiento viene, that when the revival comes, Dios empodera a su iglesia God empowers His church to para salir a predicar con go denuedo, out and preach with boldness, para hacer milagros, to make miracles, para echar fuera demonios, to cast out demons, para sanar a los to heal enfermos. the sick. Maiga, yo no sé si alguien vino en esta I don't know if mañana. someone's here this morning. Dios quiere empoderar su iglesia. God wants to empower His church. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios quiere empoderar la iglesia. God wants to empower His church. Pero tengo que recalcar algo. But I have to emphasize this. Escúchame bien. Listen carefully. Dios no nos empodera God doesn't empower us para que estemos compitiendo los unos con los so otros. we're competing against each other. Tampoco Dios nos empodera Also, God doesn't empower para us tratar de lucirnos cada vez que nos dan el to micrófono. show off every time we get the microphone. Dios no nos empodera God doesn't empower us para ver quién tiene más poder en la to iglesia. see who has more power in the Cuando el church. avivamiento viene, When the revival comes, Dios empodera a la God iglesia empowers the church para que pueda hacerle frente al so we enemigo. can go against the enemy. Yo no sé si usted sabía I esto, don't know if you knew this, pero estamos en una batalla. but we're in a war. Estamos en una lucha. We're in a struggle. Estamos en una guerra. We're in a battle. Y esa guerra no se puede And that vencer war cannot be si won no tenemos el poder del Espíritu if we don't have Santo. the power of the Holy Spirit. Por eso hoy más que That's why nunca today more than ever, necesitamos el poder. we need His power. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dije, necesitamos el poder. I said we need His power. Si la iglesia está empoderada, If the church is empowered, va a destruir las obras del they're enemigo. going to destroy the enemy's work. Si la iglesia está If empoderada, the church is empowered, podrá resolver los problemas de la they gente. can resolve the problems of the people. Pero si la iglesia no tiene But poder, if the church does not have power, la gente vendrá con problemas people will come with problems y se irá con los mismos problemas. and they'll leave with the same problems. Vendrán enfermos y se irán They'll enfermos. come sick and leave sick. Vendrán endemoniados y seguirán They'll endemoniados. come demon possessed and they'll leave the same way. Por eso necesitamos el poder That's why we need His power para deshacer las obras del diablo. to break all the works of the enemy. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Número 3, voy rápido. Number 3, I'm going quick. Para equipar To equip la iglesia the church con los dones del Espíritu Santo. with the gifts of the Holy Spirit. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. El avivamiento The revival no viene doesn't come solo para que tengamos una bonita experiencia. just so that we have a beautiful experience. Dios envía el avivamiento God sends His revival para equipar a su iglesia to equip His church con los dones del Espíritu Santo. with the gifts of the Holy Spirit. ¿Sabe? La Biblia dice The Bible says que es el Espíritu Santo that it's the Holy Spirit quien reparte los dones como Él quiere. that shares the gifts as He pleases. Y me gusta esto And I like that porque esto quiere decir because this means que yo no dependo de un hombre that I don't depend on the man para recibir un don. to receive a gift. Si dependiera de un If we hombre, depended on the man, tal vez nunca hubiera tenido un don. maybe I wouldn't have any gifts. Pero gracias a Dios que esto no depende de un hombre. Thanks to God, it doesn't depend Esto on the man. depende del Espíritu de Dios. It depends on God's Spirit. Esto depende del Espíritu It Santo. depends on the Holy Spirit. Es el Espíritu de Dios It's the Holy Spirit quien reparte los dones that shares His gifts
como Él quiere. as He pleases. Ahora, en un avivamiento, Now, in a revival, el Espíritu the Santo Holy Spirit viene con muchos dones comes with many gifts, y empieza a dar dones a todo and He creyente. starts to share His gifts to all believers. Y la iglesia se convierte en una iglesia sobrenatural. And the church becomes a supernatural church. Porque una iglesia Because a church que opera en los dones del Espíritu Santo that operates in the gifts of the Holy Spirit, es una iglesia sobrenatural. it's a supernatural church. My God, lo voy a volver a I'm repetir. going to repeat it. Una iglesia A church que opera en los dones del Espíritu that Santo operates in the gifts of the Holy Spirit, es una iglesia sobrenatural. it's a supernatural church. Escúcheme bien. Listen carefully. Todos los dones son sobrenaturales. All the gifts are supernatural. Dije, todos los dones son I sobrenaturales. said all the gifts are supernatural. Por ejemplo, el don de ciencia. That's why they gift the science, Imagínate gift of knowledge. que Dios Imagine te dé información that God gives you information de una persona, of someone, de un lugar of a place que nadie sabe. that no one knows. Eso es sobrenatural. That is supernatural. Sabiduría Wisdom también es sobrenatural. is also supernatural. Saber qué hacer To know what to do cuando nadie sabe qué hacer. when no one else knows what to do. Saber qué hacer Knowing what to do cuando nadie tiene la respuesta. when no one else has the answer. Discernimiento Discernment, también es sobrenatural. also supernatural. Que cuando la gente llegue, That when people come, hay esa voz interior there's an interior voice que te está revelando lo que esa persona carga. that's revealing what that person is carrying. Eso es sobrenatural. That is supernatural. Profecía es sobrenatural. Prophecy is supernatural. Aún las lenguas son Even sobrenaturales. the tongues are supernatural. La fe es sobrenatural. Faith is supernatural. Entonces, cuando una iglesia So when a church experimenta un avivamiento, experiments a revival, está experimentando al Espíritu de they're Dios, experimenting the Holy Spirit, repartiendo los dones a todos los creyentes. sharing the gifts to all believers. Y la iglesia And the church se convierte en una iglesia sobrenatural. becomes a supernatural church. Ahora, no todas las iglesias son sobrenaturales. Not all the churches are supernatural. Solamente las iglesias Only the churches que creen en el mover del Espíritu that Santo believe in the movement of the Holy y que Spirit creen en los dones del Espíritu de Dios. and that believe in the gifts of the Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? My God, ¿sabe que por años Did you know that for years, el enemigo ha tratado de apagar los dones? the enemy has tried to shut down the gifts? Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que una iglesia that a church que se mueve en los dones del Espíritu Santo that moves in the gifts of the Holy Spirit no puede ser detenida. cannot be stopped. ¿Por qué digo esto? Why am I saying that? Porque cuando venga un brujo, Because when a witch si la iglesia comes, tiene dones, if the church has gifts, va a alcanzar a discernir. they're going to be able to discern. Cuando venga una bruja, When a witch comes to church, si la iglesia tiene el don de if the discernimiento, church has the gift of discernment, va a alcanzar a ver they're going to be able to see a esa bruja. that witch. Pero necesitamos los dones But we need the gifts del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Vamos a darle un aplauso al Señor. Give the Lord a round of applause. Este es mi favorito. This is my favorite one. Número 4. Number 4, Para levantar la cosecha. to gather the harvest. Para levantar la cosecha. To gather the harvest. Ahora, cuando hablo de levantar la cosecha, When I speak about gathering the harvest, estoy hablando de ganar almas para el reino de los I'm cielos. speaking about winning souls for the kingdom of heaven. Ahora, escúcheme bien, Now por favor. listen carefully. Ganar almas Winning souls usando estrategias humanas using human strategies, trae resultados, it brings results, pero son resultados lentos. but there are slow results. Ganar almas Winning souls con estrategias humanas, with human strategies, tal vez como repartiendo folletitos en las calles, maybe sharing brochures out in the streets, tal vez haciendo un programa de radio o de televisión, maybe having a program of television or radio, o aún subiendo un videíto en las redes or even sociales, sharing a video on social media. trae resultado, It brings results, pero es un resultado lento. but it's a slow result. Y para ver fruto, And to see the fruits, muchas veces toma años. many times it takes years.
¿Por qué? Porque son estrategias de hombre. Why? Because they're strategies of humans. Son estrategias They're humanas. humankind strategies. En sí, hermano, In fact, church, yo estaba meditando en el avivamiento de Hechos capítulo I was 2. meditating on the revival of Acts chapter 2. Y yo pienso And I think que that humanamente humanly speaking, los 120 the 120 que people estaban en el aposento that alto were in the upper room, jamás they never se hubieran podido ganar 3,000 almas would have won 3,000 souls en un solo día in one day con una sola prédica with one preaching si no hubiera venido el avivamiento. if the revival didn't come. ¿Alguien dice amén a Can eso? someone say amen to that? Jamás de los jamases They would have never, but never, aquellos 120 those 120 people se hubieran podido ganar a 3,000 almas would have been able to win 3,000 souls en un solo día in one day y con una sola prédica and with one preaching si no hubiera venido el avivamiento. if the revival didn't come. Esto nos dice This tells us que el avivamiento that the revival va a acelerar la cosecha. is going to accelerate the harvest. Dije el aceleramiento, I said the acceleration, dije el avivamiento the revival va a acelerar la cosecha. will accelerate the harvest. My God, ustedes no me están entendiendo. You're not understanding. Escúchame bien, Listen carefully. lo voy a llevar un poquito más profundo. I'm going to take you more profound. Vamos a hablar de Jesús, Let's speak about Jesus, perfecto, who was perfect, el Hijo de Dios, the Son of God, que empezó su ministerio that started his ministry. y por 3 años y medio, And for 3 years and a half, usted lo mira en la Biblia, you see it in the Bible, trabajando todos los días, working every day, yendo a ciudades, going to cities, predicando, preaching, haciendo milagros. doing miracles. Pero después de 3 años y medio, But after 3 years and a half, en el aposento alto, in the upper room, solamente se congregaron 120. only 120 would congregate. ¿Sí o no? Yes or no? Imagínense trabajar Imagine por 3 años y To medio, work for 3 years and a half, salir a predicar a las calles, to go to preach to the streets, salir a evangelizar al mar, a la to playa, evangelize on the beach. porque eso es lo que Jesús hacía. Because that's what Jesus did. 3 años y medio, 3 years and a half, trabajando, trabajando. working and working. Pero en 3 años y But medio, in 3 years and a half, los únicos fieles, the only faithful ones, porque había 500, because there were 500, pero los únicos but fieles the only faithful ones, fueron los que llegaron al aposento were alto those that came to the upper room. y nomás eran And there 120. was only 120. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque no había llegado el avivamiento. Because the revival didn't come yet. Pero en Hechos capítulo 2 But in Acts chapter 2, llegó el primer avivamiento de la the iglesia. first revival of the church Y came. en un solo día And in one day, la iglesia se fue de 120 the church went from a 120 to 3,120. 3,120. Esto me dice This tells me que el avivamiento that the revival va a acelerar la will cosecha. accelerate the harvest. Vamos, dígale al que está ahí a su Tell the lado. person next to you. Dígale, necesitamos Tell avivamiento. them we need the revival. Todo avivamiento tiene que ver con salvar almas. Every revival has to do with winning souls. Todo. Everyone. Es más, grábese esto. Memorize this. Un A avivamiento revival que no produce salvación that doesn't produce salvation es una emoción más en la iglesia. is just another emotion at church. Y digo esto porque hay mucha gente que And I say estamos this en avivamiento. Because people say we're in a revival. ¿Y dónde están las almas? And where are the souls? El que tú corras y sientas la presencia y tiembles y te caigas. By running and feeling the presence and falling. Discúlpeme, no es señal de I'm avivamiento. sorry, it's not a sign of revival. Todo avivamiento tiene que ver con levantar la cosecha. Every revival has to do with gathering Y the yo no harvest. sé, pero yo siento que esta And I don't iglesia know, but I feel like this se church está preparando is getting ready para levantar una gran cosecha to de gather a almas. great harvest of souls. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to that? My God. Es que no puede venir avivamiento Revival can't come, o decir que estamos en avivamiento or we can't say we are in a revival si no estamos viendo if salvación. we're not seeing salvation. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Todos los avivamientos que he estudiado, All of the revivals I've studied, los grandes avivamientos de la historia, the great revivals in history, todos, hermano, all of them, church, la iglesia no se daba abasto the church wouldn't be sufficient porque la gente llegaba y llegaba y llegaba. because people would come and come. No podían llevar números, They couldn't count. no podían
hacer un buen trabajo de consolidar a la They gente. couldn't keep track of the people that were coming. Porque la gente llegaba, llegaba, Because a llegaba. lot of people will arrive. Alguien dice amén. Can someone say amen? Llegar. Número 5. Number 5, Ya voy a ir aterrizando el avión. I'm landing the plane. Yo siento que algunos de ustedes necesitan ir por un cafecito I feel like some of you have to go for a coffee para que se despierten. to wake up. Me traen uno, por favor. Bring me one, please. Número 5. Number 5, Expandir to expand el evangelio por todo el mundo. the gospel throughout the whole world. My God. Sabe, es interesante It's interesting que antes that before de que viniera el avivamiento de Hechos capítulo 2, the revival of Acts 2 would come, aquellos 120 those 120 people, estaban escondidos, they were hiding, tenían miedo, they were scared, eran hombres comunes they were common men que no tenían ninguna intención. that didn't have any intention. Es más, no tenían ni los recursos. They didn't even have the resources, Creo que no tenían ni la habilidad not even the ability para salir de su zona de confort. to step out of their comfort zone. Ellos siempre habían estado en ese mismo They territorio. were always in that same territory. Ellos en sí, hermano, In fact, church, si usted analiza bien la historia, if you analyze the story, ellos pensaban they thought hasta cierto punto to a certain point que el evangelio de Jesucristo iba a ser local. that the gospel of Jesus Christ was going to be local. Pero qué tremendo But how tremendous que cuando viene el Espíritu Santo that when the Holy Spirit comes y sopla en el aposento alto, and he blows in the upper room, lo primero que hacen aquellos hombres the first thing that those men do es salir de esas 4 is paredes. to step out of those 4 walls, Porque un avivamiento because a revival no puede ser contenido en 4 paredes. cannot be contained in 4 walls. Dije, un avivamiento I said a revival no se puede quedar en la iglesia. cannot stay inside the church. El avivamiento A revival tiene que salir has to go out a nuestros vecindarios, to our neighborhoods, con nuestros vecinos, with our neighbors, con nuestros familiares. with our family relatives. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Sabe que Dios no hizo God didn't make que el avivamiento viniera that the revival would come solo para sacarle un guau a la gente? only to get a wow from people. No, hermano. No, church. El avivamiento viene The revival comes para que la iglesia se active so the church can get y activated pueda salir a predicar a otros and lugares. can go out and preach in other places. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En sí, In fact, yo estaba meditando en esto I was meditating on this y qué tremendo and how tremendous que los 120 that the 120 people son llenos del Espíritu were Santo filled of the Holy Spirit y empiezan a hablar en otras lenguas. and they start to speak in other tongues. ¿Han leído Hechos capítulo 2? Have you read Acts chapter 2? Empiezan a hablar en otras They lenguas. start to speak in other tongues. Pero escucha esto. But listen carefully. Había judíos There were Jewish people de todas las naciones of all nations que estaban en Jerusalén that were in Jerusalem para celebrar la fiesta del to Pentecostés. celebrate the celebration of Pentecost. Así como cuando usted va a su pueblo allá Just like when you go to your town en Veracruz in Veracruz y usted llega y sus hijos ya no hablan español. and you go out and your children don't speak Spanish. ¿Verdad? Bueno, los míos así son también. My children don't like that. Como si voy a Chihuahua, va a haber la fiesta allá en If I Chihuahua, go to Mexico, there's a party, la fiesta del pueblo. a celebration of the town. Ya vemos unos que nos vinimos para Estados Unidos, And some of us come to the otros se U.S., fueron para Italia. some went to Italy. Bueno, todos fueron a Jerusalén Everyone went to Jerusalem porque había fiesta, because there was a celebration. pero hablaban diferentes idiomas. But they were speaking in different, Y qué tremendo and how tremendous que cuando el Espíritu Santo viene that when the Holy Spirit came y aquellos hombres empiezan a hablar en and those lenguas, men started to speak in tongues, ellos hablaban en lenguas, they spoke in tongues, pero la gente les oía hablar en su propio but idioma. the people would hear them speak in their own language. Eso es una señal. That's a sign. Dije, es una señal That is a sign de que el avivamiento that the revival no solamente era para los judíos, wasn't just for the Jewish el people. avivamiento era para todo el The mundo. revival was for the whole El world. avivamiento The era revival is for para que la iglesia so saliera the church can step out a predicar el to evangelio preach the gospel a toda criatura. to My all God. creature. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? En sí, estaba In fact, estudiando I el was avivamiento de la calle Azusa. I was studying the revival of the street of Azusa. Y hay un detalle en ese avivamiento bien There's interesante. an interesting detail in that revival. Cuando pasó el avivamiento de la calle When Azusa, that revival of the street of Azusa happened, se dice, hermano, it is said, church, que muchos that many
de los que llegaron a ese avivamiento of the people that went to that revival, fueron encendidos en el fuego del Espíritu Santo they were caught on fire by the Holy Spirit, y saliendo de ahí and leaving the place, se fueron a comprar un ticket they bought a ticket para irse a África, to go to Africa, para irse a Latinoamérica, to go to Latin America, a abrir iglesias y a predicar el Evangelio. open churches and preach the gospel. Porque cuando el fuego viene y te Because when the fire comes and turns you dije, on, cuando el fuego viene y te when the enciende, fire comes and tú catches no you te on fire, puedes quedar you callado. cannot stay quiet. La evidencia, The evidence, dije la I evidencia said the de evidence que en realidad andamos that we're encendidos literally on, that we're es truly cuando on fire, estamos hablando la is palabra. that when we're preaching the gospel, Cuando usted está predicando, when you're preaching, es una señal that is a sign de que está encendido. that you're on fire. Ahora, no me vengas a decir que andas en fuego, por favor, Don't come and tell me that you're on fire si nunca hablas de Cristo. if you don't speak about Christ. Por mucho que tiembles y te muevas en la iglesia, Doesn't matter how much you shake and fall at church. por mucho que te caigas No y des vueltas en el No matter how altar, much you fall and do spins on the si altar. no estás predicando, If you're preaching, si no le estás hablando a alguien de if you're Cristo, not speaking to someone about Christ, discúlpame, no tienes la evidencia I'm sorry you don't have the de que en evidence realidad estás that encendido. you're truly on fire. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque el que se enciende Because those that are on fire no se puede quedar callado. cannot stay quiet. Dije, el que anda en fuego Those that are on no se fire puede quedar callado. cannot stay quiet. Va a predicar la palabra donde quiera que They're going vaya. to preach the gospel anywhere they go. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Usted puede imaginarse eso? Can you imagine that church? En 1906, In 1906, pero como que podían agarrar un avión, it's not like you can get on a plane. se fueron en barco, They hermano. went on a ship, church. Llegar a África They went to Africa sin nada, with nothing, pero con una but palabra. with the word. Ay, ay, ay. Yo creo, hermano, I believe, church, que muchos de nosotros that many of us alcanzamos de ese avivamiento de Azusa. reached that revival of Azusa. Muchos de nuestros padres, Many of our parents, de nuestros abuelos, of our grandparents, tal vez fueron encendidos maybe were turned on fire porque alguien estuvo en un avivamiento. because someone was in a revival. Un avivamiento viene a cambiarlo A todo. revival comes changing everything. Dije, un avivamiento viene a cambiarlo I said, a todo. revival comes changing everything. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Yo voy a cerrar aquí. I'm going to close with this. Escúchame bien. Listen carefully. Qué importante How important es it is saber to know para qué viene el avivamiento. why does the revival come for. Esta enseñanza es muy importante. This teaching is very important. Qué importante es saber How important it is to know para qué es el avivamiento. what is the revival for. Porque si no conocemos Because if we don't know el propósito, los propósitos del avivamiento, the purposes of the revival, vamos a pensar we're going to think que el fuego que cae en la that the iglesia fire that comes upon the church es solamente para temblar, is just to shake, es solamente para saltar it's just to y es jump, solamente para caernos. or it's just to fall. Y se va a quedar aquí And it's going to stay here. por no conocer el propósito. Because if we don't know the purpose, Yo me imaginaba I would imagine un teléfono así inteligente. on a smartphone, Android, por supuesto. an Android, of course. Así que- ¿Qué pasaría What would happen si yo llevo este teléfono if I would take my phone a una persona to a person que está en una tribu por allá, that's in a tribe, lejos de la tecnología, far from technology, que no sabe ni para qué, nunca ha visto un that's teléfono, never seen a phone and doesn't know what it is, no sabe el propósito de este teléfono? that they don't know the purpose of a phone. Este teléfono te conecta con el mundo entero, This phone connects you with the whole world. pero alguien que no sabe su propósito, But someone that doesn't know its purpose, si se lo entregas, if you give it to them, ¿qué va a hacer con él? what are they going to do with it? Tal vez agarrarlo y Maybe they'll grab it, usarlo para peinarse, they'll look at it use it as a mirror, usarlo como pala para use it escarbar. as a shovel.
Porque no sabe su propósito. because they don't know its purpose. Y cuando la iglesia But when the church no sabe el propósito del avivamiento, doesn't know the purpose of the revival, el avivamiento the viene, revival comes, pero se va, but it leaves. porque no hemos entendido para qué Because es. we haven't understood what it's for. Lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it. El avivamiento, hermano, The revival church no solamente es para sentir escalofríos en el cuerpo. it's not to feel chills in the body. El avivamiento va mucho más allá de The eso. revival is more than El that. avivamiento The viene revival comes para ganarnos a una ciudad entera so para we can win the Cristo, whole city for Christ. para transformar nuestro territorio. Transform our El avivamiento territory. The viene revival comes para cambiarlo todo. to change everything. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen?